dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dalam rumah gereja Bethlehem, kami mau menyapa saudara-saudari lagi melalui renungan pada rekaman video ini. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Lieve broeders en zusters, vanuit de kerk Bethlehem te Middelburg willen wij u weer begroeten met een overdenking door middel van deze video-opname. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu luisteren naar de schriftlezing die genomen is uit Johannes 16, vers 16 tot met 24. De ouderling Nyonya Ellen Salamoni en diaken Nyonya Lewol zal voor ons voorlezen. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja?" Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tidak sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kami minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. De schriftlezing is genomen uit Johannes 16, de
versen 16 tot en met 24. En dat luidt als volgt. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar, wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zal je blij zijn en niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rentetan sejarah pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus pada waktu ia berada di dalam dunia ini itu selalu diwarnai atau penuh dengan tantangan dan persoalan serta penolakan terhadap kehadirannya dari ahli-ahli Taurat dan para imam orang Yahudi. Nah, walaupun pekerjaan Yesus itu penuh dengan berbagai tantangan, namun pelayanan Yesus dapat berjalan sesuai dengan rencana Allah. Segala perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu menggambarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi semua orang, semua manusia, terlebih lagi bagi ke-12 muridnya. Oleh karena itu, menjelang masa akhir bersama dengan para murid, sebelum Yesus meninggalkan mereka, lebih dulu ia telah mengatakan hal itu, sebagaimana yang diceritakan pada bagian pembacaan kita ini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayatnya yang ke-16. Para murid sangat terkejut mendengarkan ucapan Yesus. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa makna daripada ucapan tersebut. Ada sesuatu yang tidak jelas bagi murid-murid itu, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa artinya? Apa artinya tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku? Perkataan Yesus ini, saudara-saudari, sebenarnya harus dimengerti di dalam
perjalanan kesengsaraan yang akan Tuhan Yesus alami sebagai tugas utama dari Allah Bapa. Dan selanjutnya kembali kepada Bapanya di surga. Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid begitu saja atau tiba-tiba hilang dari pandangan. Namun Yesus akan kembali kepada Bapa melalui satu proses. Tinggal sesaat saja menunjukkan bahwa ia akan ditangkap, diadili dan mati. Kemudian dikatakan bahwa tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Artinya kematian Yesus akan bangkit setelah itu pada hari yang ketiga karena ia hidup. Lebih jauh lagi Tuhan Yesus sebenarnya menjelaskan tentang berbagai-bagai persoalan yang akan dihadapi oleh murid-murid di masa yang akan datang, di masa depan. Kesulitan dan harapan, sengsara dan senang, duka cita dan sukacita akan datang secara silih berganti. Nah, atas dasar itu murid-murid dinasihati untuk selalu menyerahkan segala persoalan kehidupan kepada Allah Bapa supaya ada pertolongan. Lieve gemeente, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de bediening van Jezus Christus tijdens zijn verblijf hier op aarde waren steeds gekleurd met veel tegenslagen, problemen en ook het niet erkennen van zijn aanwezigheid. Maar ondanks al die problemen en tegenslagen heeft Jezus toch de plannen van God kunnen uitvoeren. Al die uitspraken en werken die Jezus in die tijd heeft kunnen doen, zijn werkelijk een blijk van liefde. Liefde van Jezus voor alle mensen. In het bijzonder voor zijn 12 leerlingen. Daarom had Jezus kenbaar gemaakt in de laatste periode toen Jezus nog bij hen was. Zoals het ook wordt verteld in deze schriftlezing. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Vers 16. De leerlingen waren zeer geschrokken toen zij dit hoorden. En zij begrepen helemaal niet wat Jezus ermee bedoelde. Zij hadden allerlei vragen. Zoals de betekenis van nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Deze woorden moest men eigenlijk begrijpen met betrekking tot de lijdensweg die Jezus moest ondergaan. Als zijn voornaamste taak van God de Vader. En dat hij vervolgens weer terug zal gaan naar zijn Vader in de hemel. Jezus zal zijn leerlingen niet zomaar alleen laten of geheel onverwacht uit hun gezichtsveld verdwijnen, omdat Jezus terug zal gaan naar zijn Vader volgens een bepaald proces. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Betekent dat Jezus gevangen zal worden, berecht en daarna ter dood worden gebracht. Daarna werd er gezegd, maar kort daarna zien jullie me terug.
Dat betekent dat na de dood Jezus na 3 dagen weer zal opstaan, omdat Jezus leeft. Verder wil Jezus ook duidelijk maken dat de leerlingen veel problemen in de toekomst tegen zullen komen. Moeilijkheden, maar ook hoop. Leed, maar ook een prettig gevoel. Droefenis, maar ook blijheid zullen elkaar afwisselen. Op grond hiervan werden de leerlingen geadviseerd om al hun moeilijkheden en problemen op te dragen aan God de Vader, dan zullen zij ook hulp krijgen. Lieve gemeente, de boodschap van Jezus, die verteld wordt in het evangelie van Johannes, is ook de boodschap voor ons, christenen. Ook voor alle mensen die het willen horen. Dat wij allen tijdens deze onzekere en gevaarlijke crisissituatie de hoop op God vestigen. Omdat God steeds bij ons is en zijn vreugde zal ons ook ten deel vallen. Jezus heeft hiervoor een voorbeeld gegeven uit de werkelijkheid van elke dag. Een vrouw zal bij het baren van een kind pijn moeten lijden. Heel even maar. Maar als de baby er eenmaal is, dan zal er vreugde en blijheid zijn als een genade van God aan de vrouw en haar gezin. Dit is een voorbeeld van het leed die Jezus heeft ondergaan tot op de berg Golgotha. Dit leed van Jezus was niet voor zijn plezier in het leven, maar voor het heil van de mensheid. En wie in Jezus gelooft, zal een nieuw mens worden, elke keer weer in zijn leven. Lieve gemeente, waarschijnlijk zullen we nu zeggen dat wij allemaal reeds herboren zijn, omdat wij toch allemaal op God in Jezus geloven. Dat is natuurlijk wel waar. Maar wij moeten ons gaan afvragen of ons geloof een grens heeft en daar eindigt. Nee. Een standvastig geloof moet duidelijk zijn en dynamisch. Dat betekent dat er beweging moet komen in het geloof. Dat er aan moet worden gewerkt in een ieders leven en in onze dagelijkse levenshouding. Wij moeten erkennen dat wij als mens vaak onzeker worden gemaakt door alle moeilijkheden en tegenslagen in deze wereld. En in deze onzekerheid vergeten wij de belofte van Jezus Christus, waardoor er nog meer twijfels komen. Tegenslagen zijn eigenlijk nodig in het leven van elke christen. Omdat hoe meer wij worden geconfronteerd met tegenslagen, hoe meer ervaring wij krijgen van de betekenis van het leven. En aan de andere kant wordt gelijk bepaald hoe vast ons geloof in God werkelijk is. Als ons leven steeds glad is
en soepel verloopt, zullen wij God misschien niet nodig hebben. Of ons verder van hem afkeren. Maar als wij geconfronteerd worden met worstelingen of tegenslagen, dan worden wij uitgenodigd om terug te gaan en nader tot God te komen. Wij zullen nooit alleen gelaten worden om te vechten tegen alle tegenslagen in het leven. Wat wij ook tegenkomen, of wat voor worstelingen wij ook hebben, als wij niet twijfelen en een vast geloof hebben in Jezus, dan zal Hij en ieder die het aan God de Vader vraagt in zijn naam, door middel van gebed en dankzegging zegenen. Vroeg of laat, in een bepaalde tijd, zullen wij die krijgen. Jezus heeft zelf beloofd: vraagt en er zal je gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en er zal voor je worden open gedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden open gedaan. Lees Mattheüs 7, vers 7 tot met 8. Mogen dit heilsbericht ons leiden, steunen en helpen om verder te gaan met elke stap in ons leven in deze huidige crisissituatie. Nah, saudara-saudari jemaat, pesan Yesus pada waktu itu yang ditulis oleh Injil Yohanes ini adalah juga satu pesan untuk kita semua sebagai orang-orang Kristen dan setiap orang yang mau mendengarkannya untuk siap menghadapi segala risiko hidup dalam situasi krisis yang tidak menentu saat ini dengan berpengharapan kepada Allah. Karena Tuhan Allah akan selalu beserta dengan kita dan memberikan kepada kita sukacita. Untuk hal itu, Tuhan Yesus telah memberikan suatu contoh yang konkret dari kenyataan hidup tiap-tiap hari bahwa seorang perempuan akan merasa sengsara pada saat melahirkan. Tetapi sengsaranya itu hanya sebentar saja sebelum bayi itu dilahirkan. Tetapi sesudah bayi itu dilahirkan akan membawa sukacita besar, sukacita dan kebahagiaan sebagai anugerah Allah bagi perempuan itu dan keluarganya. Ini adalah satu gambaran daripada kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada sampai puncak bukit Golgota. Kesengsaraan Yesus itu bukan untuk kesenangan hidupnya, melainkan untuk kesenangan dan keselamatan seluruh umat manusia. Dan siapa saja yang percaya kepada Yesus telah menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui dalam seluruh perjalanan hidupnya. Saudara-saudari, mungkin kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diperbaharui, sebab kita semua toh percaya, kita semua toh beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Memang itu benar sekali. Namun perlu dipertanyakan lagi bahwa apakah iman kita itu hanya terbatas percaya sajakah? Tidak. Iman yang benar dan iman yang sempurna adalah iman yang nyata, iman yang dinamis,
Artinya iman itu harus bergerak dan diwujudkan dalam setiap perbuatan, dalam setiap pekerjaan dan sikap hidup tiap-tiap hari. Tidak dapat kita hindari saudara-saudari bahwa seringkali sebagai manusia di dalam menghadapi segala tantangan hidup saat ini kita cepat ragu dan bimbang. Dan di dalam keraguan itu kita lupa akan janji Tuhan Yesus. Sehingga membuat iman kita diombang-ambingkan. Tantangan sebenarnya sangat perlu dalam hidup setiap orang Kristen. Sebab semakin kita diperhadapkan dengan tantangan, maka kita akan memiliki banyak pengalaman tentang arti dan makna suatu kehidupan. Dan pada sisi yang lain, tantangan itu juga akan membuat kita dapat menentukan kepastian iman kita yang benar kepada Allah di dalam Yesus. Kalau hidup kita ini selalu mulus terus, kalau hidup kita ini selalu berjalan dengan baik terus, mungkin kita tidak perlu dengan Tuhan. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Tetapi pada saat diperhadapkan dengan tantangan, maka disitulah kita diundang, kita dipanggil untuk kembali mendekatkan diri kepada Yesus. Kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri untuk menggumuli setiap tantangan hidup ini. Apapun yang kita hadapi dan gumuli, tak perlu ragu kalau kita sungguh beriman kepada Yesus. Ia akan memberkati setiap orang yang meminta kepada Allah Bapa di dalam namanya melalui doa dan pengucapan syukur. Tuhan Yesus sendiri telah berjanji bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Baca Matius 7 ayat 7 dan 8. Kiranya melalui kabar selamat ini, berita sukacita ini akan menuntun, akan memimpin serta menolong kita semua dalam rangka meneruskan langkah kehidupan kita di tengah-tengah situasi krisis yang tidak menentu saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.